سلام گاااایز، چطورید بچه ها؟ مهردادزون هستم، دوبلورگیمر و خیلی خوش اومدید به پارت 7 بازی شرلوک هولمز چپتر 1. آقا قراره بریم که اون چند تا قتلی که پیش اومده ببینیم قتل این نقاشه کی بوده، قتلش کی بوده، قاتلش کی بوده. فقط قبل از اینکه بریم جلو لایک، سابسکرایب، کامنت فراموشتون نشه. بدون معطلی بریم شروع بکنیم، زیاد معطلتون نکنم. Let's go. خب ادامه دادن دیگه، بریم که داشته باشیم. خب اینجا یه دقیقه باید بریم اول، الان باید بریم تحقیق کنیم. یه چالش هم داریم مثل اینکه من اینو با اجازه من با دو باره These events are fractured into so many pieces. قیافش جالبه. Boy, شما Is this familiar to you? They often take us from the camp to work. Most گشت don't خیلی mind و این خیلیشون نیم. them. It's the only way این to تنها get a راهیه glimpse که of میشه freedom. احساس آزادی کرد. So there's a Okay. smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. at least it was certainly his last time. My gut Oh. tells me. یه دقیقه صبر کن ببینیم چی گفت. این بود کجا حرف زد؟ خب بلش. الان ما میخوایم بریم اینجا اول این تحقیق بکنیم، ببینیم اصلا این یارو کیه، چیه و We'll کجاست. learn more about this ring when we find out where the thug came from. I owe you a lot, Mr. Holmes. میدونم. خب واسه تحقیق کردن هم یه دقیقه برو تو نقشه. بیا اینجا، میایم توی این دیگه، درسته؟ چجوری باید علامت گذاشت؟ یادم رفت. آر بود دیگه، درست. یه خورده بریم بالاتر. خب نقشه، میایم اینجا بریم که تحقیق بکنیم. مشکل اما رفتم دیگه. باز کن در را. تا هنوز داری اینجا باید صابوندی اینجا رو. خب میگه که در محل اول موضوعات رو داریم. من به نظرم یه کار میلنگه. الان تاریخش از کجا بفهمم؟ گفت تو چه محلی؟ در محل این. خب محل محلش رو نداریم. نداریم که. آها مقامات دوره داریم. دوره این میگه نشان. خب اوکی، دورش هم تو محل این بود دیگه. دورش هم میزنیم حالت مثلا چه میدونم داریم تولد دوره اون تو ثبتش هم بزنیم مثلا مرگ و میر نبود. شوق چی؟ شوق بود. میگه توماس نورتون متولد 1840 در لندن. میخواستین اطلاعات این شخص رو در بیاریم. حالا فهمیدم. اوکی. میگه سال 1869 کار در دفتر مرکزی را به عنوان منشی شروع کرد. سال 1875 به عنوان مشاور نظامی در هند پستی رو گرفت. اوکی. اینجا چیه راستی؟
چطور آقا پلیسه؟ خیلی عذر میخوام. صبر کن. دقیقا همونی میخواستیم که بود. ببینم همینه. چطوری تو مثل لنده هور خودتی If you're نه؟ here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs استخدامات to سربازی. straighten out some business. مشاهده کنیم ببینیم بشر کی هستن. یه چشم سبز رنگ داره که اخیراً ویسکی خورده. بله آشغال زیر ناخن. اون نفهمیدم چی بود. هیچ نشونه از کار فیزیکی سخت کار وجود نداره. بله دقیقا همون چیزی بود که تو شیطان نشون داده بود. وزن تقریبا 210 پوند. فکر کنم همین خود این بی‌ناموس قاتله. یه پناهنده آفریقای جنوبی اینجا همین زخمی داریم مثل که به خوبی فرضش رو بخواه که یه لکه شراب قرمز روی مچ دست و صورت نتارش او نشانگر نگرش تنبلی نسبت به وظیفه اونه. بدون افتخار اون کاملا فرسوده به نظر میرسه. مرد به اون افتخار میکنه و هرگز اون رو در نمیاره. لباسای چروک و چشمای قرمز ممکن است به این معنی باشه که دیشب به خونه برنگشته و به جای کار این مرد ترجیح میده خودش رو در تبایی و الکل گم کنه. از نقاشی کردن لذت میبره. بعدی نماینده عاشق مهمونی هست. مدارم اول کاملا فرسوده به نظر میرسه این مرد به اون افتخار میکنه و هرگز اون رو برنمیداره. اوکی لکه قرمز روی مچ دست راستش که اون اخیراً شراب نوشیده. لباس‌ها چروک به سختی به خودش زحمت میده که اصلاح کنه و چشمای قرمزش نشون میده که ممکن از بیخوابی یا اضطراب عمیق رنج برده باشه. به نظر میرسه که اون توی یه کابوس زندگی میکنه و سعی میکنه خودش از شر خاطرات وحشتناک خود. من همین حسه این آخریه رو میکنم تا اولیه. این تاییده. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me why you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. خب ببین عکس اول Do you بهش نشون recognize this بدیم. man? We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this Really? along to the newspaper. All right. All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you. Well, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. Sherlock I do Holmes. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an این unusual کلمه word غیر in your معمول در mouth, دهان mister. شما Where are my سایه. manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? اوکی خب تو سعی کردی نقاشه رو بدازی. اول ببینیم تو مهمونی چی شد. So, let's خب return اجازه to بده the برگردیم به beginning. What اول. happened تو at the party? مهمونی چی شد؟ I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive Well, you substance Holmes. in my drink. After After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault. I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. کی داره اصلا You خاصی mentioned میکنه؟ blackmail. Tell me about it. All right.
A چند couple of days پیش ago, من I received یه an نامه بدون anonymous اسم پیدا letter. کردم. گفت که توی It said that in the گالری art gallery at کراوانساری Caravanserai تابلوی there وجود داره exists a که من painting رسوا that میکنه. incriminates بگم همون me. چیز The است. blackmailer made it clear برگوله بود that شد. if there is a برنر painting, برگول. then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs نورم of the چرا قطع party. شد؟ Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he چه wasn't. اتفاق عجیبی As نور you برای just چه قطع proven شد to یهو. me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. بذار من یه خورده نور اونها رو کم کنم. خب فکر میکنم الان بهتر شد. و یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد این که یه چیزایی به هم ریخت و این خیلی عجیب غریب شد واسه من. بریم ادامهش بدیم. Boniface Mercurio. Does the name mean anything to you? He's an artist, right? اوکی. The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead. کسی که in the مسئولیت That is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? cellar. You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio, Mercurio. well, him, yes, I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he چرا would اسم do میکنم next. کار این You have نیست؟ to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an اصلا attempt خیلی to قانونیه hide the فکر crime. میکنم بعید Is بدونم that کاری on انجام your daily بده. schedule? What would you do in my situation? I would never هیچ put وقت myself خودمون in در such a چنین موقعیتی قرار situation. نمیده. You're young. تو جوانی. I could never have imagined من هیچ وقت myself in my current نمیتونستم position. خودمو تو Yet, موقعیت فعلی here I تصور am in با این front of حال you. من الان We توی all make mistakes, همه ما Mr. اشتباه Holmes, میکنیم آقای هولمز and I'm no و من هم exception. از این قاعده Mr. Holmes, اه، I زر built my بزنم. entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. دقت کردین هولمز خورده وحشی تر شده. حس میکنم یه جوری به پناهنده کمک کنی به نیلا کمک کنی. آها الان به کی کمک کنی؟ به نیلا یا پناهندگان؟ ببین نیلا مرده. پناهندگان کمک کن. Use your connections to help patriate the refugees. Find پناهنده them بنده decent homes. خدا اونجا Give them موندن. jobs. گناه دارن. There must be a meaning to your position and my decision. Yes. بله All right, I البته can من do میتونم that. این کارو بکنم. So, حالا will you الان give me اون the عکس رو به این photograph میدی؟ now? That's not این all. همش نیست. Naylor deserves the very نیلا لیاقت utmost عکس of what حد you اکثر did. توانی تو رو داره. Help the girl. I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for اوکی these بریم people? تو کاخ ذهنی. این چی میگه؟ میگه نماینده در ازای دریافت عکس پیشنهاد کمک به پناهنده رو داد. یعنی ما وقتی میخوایم بهش عکس نشون بدیم باید به پناهنده کمک کنیم. نماینده میخواد اطار خودش رو حفظ کنه. این چی؟ عرق کردن استرس کتاب حسابداری. یه تحصیلگار مالوال و یک ننده پای نقاشی دزدیده شده. نماینده میخواد مدرک رو مخفی کنه. یعنی فرستاده بریتانیا در طول مهمانی نیلا پناهنده رو رد کرد. آها نیلا همون بود که نه نیلا همون پرنده بود. پناهنده اگه عکس جنایت منتشر میشد واسهش دردسر درست میکرد. شاید بتونم اهرام فشاری برای کمک به اردوگاه پناهندگان بکنمش. سنگر کوچک در شرلوک از مردم تو کمپ پناهندگان کار میکشن و پلیس درون دخیله. باید اینو درستش کنیم. اما چیکار میتونم انجام بدم؟ متأهل.
اینجا دیگه نمیتونم اشتباه بکنم بگم کی قاتله و اینم نمیشه فهمید. اینو یه دقیقه نگه میدارم. Such is the arrogance of British imperialism. وایسا ببینم. اینو داریم، شهادت نماینده هم داریم، یه دونم اینو داریم. به نظرم بریم اینجا. I take your point. بازات کم پناهندگان میگه که مردان در توی من فکر کردم چیزی. خب اوکی، جایی که ما باید بریم اینکه بریم. آخه یه چیزی هست میدونید، یه جا هست که میگفت یه خالکوبی بود من یادم و اون شخص مرده. الان همه چیز منو ریخته به هم، تمام تصورات منو. این رو مخ منه. توی کجا میگه که خب اوکی ببین چیزی که این داره میگه و این که داره میگه فرستاده بود که اون مهمونی همون خب ببین اگه من بیام بهش کمک کنم پناهنده حالا مهمترن بچه. خب الان من باید طبق حرفایی که اون زر زد که یه دقیقه روزنامه رو من ببینم. یه خورده داستان عجیبه میدونین. همین بر چطوری قشنگم. باحاله اینجا. روزنامه داری؟ روزنامه داره. آها در مورد اون چیز هست. بذار ببینیم چیه. دومین باری که گلایت به فرزند پذیرفته شد اولین بار متعلق به تئودور گیلدن بود. فیل هفته گذشته در یک حادثه ناگوار سابق خودش به قتل رسوند. علیرغم تلاش فراوان دختر قربانی برای دیدن اعدام این حیوان، گلایت زمانی که یه بشر دوست که به این ترتیب خانم گیله انتقامجو اکنون پرونده رو به دادگاه برد تا ادارت اجرا بشه و اوکی. چه خاطرات غم انگیزی شد. یعنی ما اشتباه کردیم قشنگ گند زد به کل چیز میزامون. چقدر خوشگله این. کلیساست. برو ببینم کسافه. نمیتونم وارد بشم اونور چی؟ شاید با این در بتونم. من نمیفهمم چجور کلیسایی که من نمیتونم وارد بشم. چرا اصلا ساختش؟ من نمیفهمم. خب اوکی بیایم سمت بازار. شاید یه چیزایی مثلا باشه بخرید. چی میگه؟ Do you know anything about this? Do you know, I'd rather bite a snake. خواهد زد میخواستم بهت کمک کنم. برابر کسافت. خب
مستقیم بریم به بازار. این بازاره؟ آره این بازاره اسمش؟ این چه بازار کثیفیه؟ سلام علیکم. این چیه؟ هتله؟ چطور خوشگلم؟ It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. دفتر اصلی. Do you know anything about this? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. اکبر سر. واسه ببینم الان این دفتر این یارو هست و ما باید بریم تحقیق بکنیم. چون من هیچ وقت اینو ندیده بودم. صبر کن ببینم. اینور بازه. اوکی لو رفتی به شهر. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. این چیه؟ Porcelain friend for every child. اوکی. That's our way چیزی هم داریم من in. بگردم ببینم؟ نداریم؟ میشه برم تو؟ ای تو ایمیل خصوصیه چیزی گم کردی؟ برای کارهای شهرداری. اینجا هم برای کارهای شهرداری میخوام آقا برنامه ببینم. یک پاسپورت خصوصی هستم. خب چون اینجور چیزیه باید بگیم ما شهرداری مثلا مخفی بریم تو. I've been sent by City Hall to see Mr. Bernadotte about... Mr. Bernadotte isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotte's best interest to... 1. ای بابا. بذار Listen, اینجوری the بگیم. man Bernadotte sent up... So... دی خفه شد دیگه بگی بزنش. کثافت. این سر میزنم. try to resolve this peacefully. خیلی خوب بود. خوب زدش. هم کسی ما اونو زدیم چرا باید داداش بیا مسالمت آمیز بندازشون و Don't bother moving. You've lost. بگیر کمال کثافت اینم مال تو آشگال Don't cry, you'll live. تمامین اوه نه یک کثافت چوری اینو بندازم بیا تموم برو گم شو کثافت بابا بیا برو گم شو اونور دیگه برو اونور دیگه ای بابا The snuff's ready. گیری کرده بودم از اون I couldn't miss the party. Give him the pepper spray. بودو I'm coming for you. آها Don't bother moving. و میرسم سراغت توی سگ اینم مال تو آشغال دیگه بهش سر جات Don't cry, you'll live. تامین ای بابا تموم شین دیگه یک چه غلطی داری میکنی Time to knock this guy out. اینم مال تو اینم از این چه صافت No کچل more crime for... بابا یه بار گم شد دیگه Too simple. تمامین The snuff's ready. تمام شد ای بابا بسته دیگه ببین من هد زنم ها دهنت سرویس میکنم آها No more crime for به you. جرأت میتونم بگم هد زنی من عالیه همین بودیم تمام شد ورودی جدید به خاطرات فلان خب اینجا چی داریم اینجا چی داریم چرا اومدیم مثلا اینجا Sherry, look. This seems familiar. چیه میگه
Let's see what's hidden there. آقا ای بابا تو رو قرآن به اونورا نگاه کن بچه تقصیر من نی بازیش اینجوریه بس سانسور میشه واو اونورا نگاه میندازیم ببینیم Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? خب بیا عقب دیگه میشه برداشت؟ نمیشه برداشت این چه شد؟ چیزی میترسه الو No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the folks on the way here? جالبه این An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. خب این تو چیه؟ VH Grindley Flow Blue Tableware. Masks. Traditional for the chocolate people of Central Africa. دیگه نداری؟ پایین تا که راه نداره بالاتون اینه دیگه چرا همشون اینقدر بیادبه؟ A century old at least. A Dogon statue from West Africa. This is what lies این behind چیزی the که پشت facade چهره of شرکت Bernard Company Limited. برنادوتو خب کاخ ذهن رو باز میکنیم نمیکنیم پس چی نوشته؟ میگه که نیلا نشان صلیب شکلی رو روی سینه فرد پاک شد دیده بود که جمجمه از روی دیوار برداشته شده بود آها قاطع نمونه داده اوکی الان این مهمه دیگه Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. برو میکشنم Keep standing in my way and no one will ever see you again. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear I've got to... It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. اومدیم این تو اوکی خانم چی برداریم چه غلطی داری میکنی اوی This is it. This is where all the magic happens. چقدر عوض شد باز نمیکنه Please don't shoot me. I have a family. Spare me. چه صافتو مثل که دارید کتک میخواد Spare me. یه کثافت So, you've cut through all the guards just to talk to me. Then come here, and we shall talk. این کیه؟ عکس کیه؟ قبل از تو سوال این کیه پس عکس تخلف یه دقیقه صبر کن اینجا کار دارم بابا ببینم تفنگ هم که داری خجالت نمیکشی با این سن و سال تفنگ داری دیگه این چی اینجا قایم کردی ها اونجا چیه کثافت اینجا چیه این من نفهم Whenever you're ready. I'd hate to intrude. بذار مشاهدت کنم ببینم چی داری میبینم که خالکوبی داری به به هستش که لنگ میزنه دقیقا همونه لنگ میزنه سیگاری هم هستش بفرما خالکوبی آقا خودشه دیگه اصلا دنبال چی تو شرلوک مهردادزون داره کارت انجام میده ولیش اینا رو اصلا الکیه خالکوبی بله اصلا خود دوتا تفنگم داری بله و ازدواجم کردی که حلقه ازدواج براده آهن روبایی خب یک برانتا یه رهبر باند بیرحمه که از کثیف شدن دستاش برای نشون دادن موقعیت
اوکی. اوه اینم اون یکی مردی که مرده بود همین خالکوبی داشت. بعدی چی میگه؟ نیکلوناتو یه رهبر بیرحم این اینا که اینمونه همین آقا خودشه خود بیناموسشه. بله قبول میکنم آقا قبول. Niccolo Bernadotti, I presume? The name is Sherlock Holmes, and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. A clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. خب یونیت امریکا رو میشناسی؟ مرد مورد نظر توی کمپ مرد بررسی کردن اما مستقیم As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. I was hired privately to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization and thus to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired یعنی by یکی the دیگه owner of دزدیده the باشه و gallery. ایشون رفته باشه از اون Tell خریده them باشه و to اینم contact نمیدونست me, مثلا. and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? دقت کردین هر وقت ازش سوال میپرسن اون جواب نمیده، فقط سوال اون میپرسه که بقیه بهش جواب بدن. این نشونه خیلی خوبی توی یک کاراگاه است. دقیقاً اینجوری باید بازجویی کنم. In a moment, the connection will reveal itself. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph. عکس پیشه تو؟ How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money.
In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? منظورش عکس باشه. جالبه که دوتاشون هم این عکس رو میخوان، ولی اگه من به اون عکس رو بدم به پناهنده ها کمک میکنه، اگه به این عکس رو بدم این پول میده. خب من پول واسم مهم نیست، چون پول واقعا دارم، اصلا زیاد مهم نیست. بدم به اون بهتره. واقعا پناهنده کمک کن. قاچاق عتیقه، چرا دختر رو میخواستی؟ تمام. چرا دختر رو Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. الکی باشه، منم خر. I could not help but appreciate the نمیتونم collection of کمکی کنم، smuggled اما مجموعه آثار artifacts in your باستانی قاچاق storeroom. توی انبارتون رو تحسین میکنم. شما نسبتاً کسب و کار خودتون رو متنوع می‌کنید. عجب دیدگاه برجسته داری آقای هولمز. همه قاچاقچی آدمای بی‌وجدانی نیستن. من نرخ‌های سخاوتمندانه‌ای به فرهنگ‌های در حال توسعه پرداخت میکنم. اوه. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. چه حس میکنه داره میپیچونه؟ I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. خب Why should I give you the چرا باید photograph? عکس بهت بدم؟ Just name your قیمت price. تو بگو. What if my اگه قیمت هم price پول were not نباشه money? چی؟ You claim to have آره شما connections, ادعا Mr. میکنید که Bernadotte. ارتباطی دارید. Perhaps شاید you could بهتون شرط improve زندگی پناهنده رو conditions for the بهتر کنید. refugees. بهشون شانس بهتر زندگی Give کردن them رو a بدید. chance for a better life. آفرین. I do مهرداد have دارم. connections, Mr. اما Holmes, but help the whole camp. خیلی زیاده. You are asking الان too much. میتونستم برای یه I نفر could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither دهن fast سرویس nor میدونی چی easy, میگه؟ but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. اون میگه که اون پسر نورتونه میگه که آقا من چیز میکنم، بذار اسمشو بنویسم شاید بعدا به کارم بیاد. این بود خب نه خب اسمش توماس نورتون. توماس نورتون میگه که آقا من به کل اردوگاه کمک میکنم، پناهنده کمک میکنم، ولی تو اون عکس رو بهم بده. این بشر مرتی که خر یعنی نیکولو برنادوتی چه اسم سختی دارین شما. این شخص میگه آقا من به اون زن کمک میکنم فقط به شرط که عکس بدی. خب کل اردوگاه بهتر از یکیه، یکی واسه همه واسه یکی. بریم تو کاخ اول. این مال اینه،
این چی میگه؟ میگه که برونتو میخواد مدارکی از جنایت نماینده جمع‌آوری کنه تا ازش باجگیری کنه. عرق کردن استرس که تو حساب داری. اگه این باشه خب برمیگرده سراغ این که میگه این مثلا قاتله. اما اگر این باشه میگه که این قاتله. سخت شد. میگه برناتوی قول میده که اگه عکس بشینا به زن اذیت شده خونه. این میگه این کارو میکنم، اون میگه چی؟ یه دقیقه صبر کن. اومده میخواد مدارک مخفی کنه. میگه که یونیسف آنقدر به هنر خودش علاقه داشت که ترجیح داد به جای خودش از اون در وسط دعوا محافظت کنه. من از ترک آن پرندگان احساس گناه میکنم. ما باید همه آن اتفاقات تاریک رو در اردوگاه رو بررسی کنیم. میگه عجب مصیبتی اگر کمک شرلوک نبود، بدون شک آن پناهجوی زخمی تسلیم یک عفونت مرگبار میشد. چقدر خوششانس بودیم که آنجا بودیم. یکی میگه واسه کاری که فرستاده کرد نمیشه بخشیدش و نمیشه دیگه بهش اعتماد کرد. تحقیر و طرد شدن از کردونه براشفته شده. کمترین چیزی که سزا باشه عکس رو به گوگل بدهی تا بتونم همه چیز رو به اطلاع عموم در بیارم. فهمیدم چی شد. بذار اون یکی هم بیاریم. اما تو یکم کار میکشم و پلیس در خیلی باید اینو درستش کنیم. اما چه کاری میتونم انجام بدیم؟ ای بابا چه سخت شد. ببین میتونم این کار رو انجام بدم، اینو بزنم که از پناهندگان کمک کنه. میتونم این کار رو بکنم بگم آقا این نه، این باید بدیم به عموم. بچه‌ها یه چیز جالب بهتون بگم. یه کاراگاه هیچ وقت احساساتی رفتار نمیکنه. پس میدیم به این. اوکی اینه دیگه. همین آقا اوکی بریم دیگه، چیزی که نداریم. اینکه پیشنهاد برونتوی عکس میتونیم عکس الان بهش بدیم به اون چیزه کمک کن. نه عکس رو نمیدم بهت. برو گم شو. I need some time to consider your offer, Mr. Bernadotte. If you insist, Mr. Holmes. Come back when you're ready to give me the photograph. نه به این عکس نمیدم. برو گم شو کثافت آشغال. فرار کنه. بره برات چی وگل بود. وگل اینجا بود میرفتیم. وگل برای کثافت باز کن. نه این نه این بود. برو بر کثافت. دره کو. از کدوم در اومدم؟ آها الان میریم سمت وگل و میگیم این کثافت آسگالو این دست تو زندان. کجا بود وگل؟ اینجا بود فکر کنم. وگل اینجا بود دیگه. نه این نزدیک‌تره. وگل این کثافت آشغاله. وای چه غلطی داریم میکنم. شما رو کثافت. سلام حاج خانم. حاج خانم نخورم بهت. سیگار نکش. دسته سیگار پاولش میکشیدی؟ خب یه دقیقه تصویرم متنفرم از اینکه تصویرم به هم میریزه. این نبود که شدم میزنم تصویر نمیدونم چرا من هر دفعه مشکلی تصویر دارم روی این اینجور بازی ها. دراس آفازم بعضی وقتا اینجوری میشد.
ولی این بیشتر داره میشه، نمیدونم چرا. بازش هم سنگین نیست. آخه سنگین نباشه خب سیستم هم قوی، نمیدونم. اوه چه Mr. Holmes, you've خوفی. returned. Have you uncovered anything new about the theft? عکس رو بهش بدیم دیگه که به پخش کنه. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. دوز مرده، مارکوریو مرده. واو. ببین دوز که نباید بگیم دوز مرده، باید بگیم مارکوریو مرده، یعنی مارکوریو چیزه. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting too. Ah, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. Warren presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? خب بنا ارشد رو داره، یه عکس پیدا کردم. اول عکس بهش بدیم. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. Oh. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Bernadotti? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes, loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. مثل هولمز نبودم من، قشنگ مدرک رو میدادم به اون پسر پول بهم میداد، چون الان واقعا پول بیشتر نیازم. I won't be the one to stand in its way, though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. Huh? Previously you mentioned ممکن مرگ مادرم چیزی بیشتر از بیماری سر باشه. به نظرم این حق با شما بود. عزیزم. امید داشتم که اشتباه باشه. اون شکننده بود. از نظر روحی خوب. یاد درمان مداوم و تخصص داشت، اما I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. خوبه. And what exactly و دقیقاً چی برای من فرستادی؟ Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. ها؟ Thank you, Mr. من آقا بگه. I'm curious to see what کنجکاوم you ببینم have چی تدارک دیدی. به به 80 تا پولم که داد یک واسه از گوگل. خب اون چیزا حل شد بچه‌ها و بریم سراغ این. یعنی چی گوگل واسه ما گذاشته؟ با این قیافه برم؟ نه اینو خیلی دوست داشتم، اینم خوب، اینم خوشگله. چون این برم میتونم این برم. با این میخوام برم، خیلی خوشگل تره. خب دفترچه رو داریم، چیزی که داریم شگفتی خارجی.
شگفتی خارجی رو حل کردیم، خدا رو شکر. پروندهش بسته شد. پیش به سوی زدم که برو دیگه. چیزی داریم مگه؟ آها. خب کاخ زن چیزی اینجا نداریم، نه. بریم تو نقشه، برگردیم خونه خود. این چیه؟ ملوان غرق شده. من بعدا یه سر میزنم بهش. بریم اینجا ببینیم دنیا از دست کیه الان. و یه لحظه ببخشید خیلی معذرت میخوام. اینا هم داریم. این چند تا پرونده هم داریم بچه، باید اینا رو حل کنیم و بعدا حلش میکنم حتما. فعلا این داستان اصلی بریم جلو. چرا اونا رو بزنیم واسه ماموریت فرعی. این چی میگه واسه؟ Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Esther, happy to make your acquaintance. Amelia Esther. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Gordona. In the meantime, he requests your Amelia assistance with Esther. a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. باز ببینیم چی میگه. دارم گوش میدم. گوشم باهات. Mark Ridley, the son مارک of ریدلی پسر General جنرال Arthur آرتور Ridley, is ریدلی being blackmailed. مورد باجگیری قرار میگیره. Suffice to say, کافیه که he بگیم مواد compromising برای material مصالح. is of a delicate nature. The matter is of no small این مشکل importance to the کوچیک. Crown, مشکل کوچیک. especially given the status quo on Cordona. What وضعیت about the status? ولی نباشه The چطور؟ Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. خب ما باید شروع کنم. What does Mycroft want to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the Mycroft blackmailer زنده atop است the مثل old اینکه. city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. اون طرف پل چی گفت؟ ببخشید خیلی معذرت میخوام، عذر میخوام. اون طرف کدوم پل؟ یه پرونده دیگه اومده. به به. درخواست مایکرافت. میریم اینم میگذرونیم. این چیزیه که به گل آورده. ببینم باز میشه. Just look at this thing. چقدر میدوه. یه It's دقیقه huge. آروم برو. کثافت. اسکلته که میدوه چرا؟ It's a چیز bizarre دادم؟ object, and yet oddly familiar. حال طرز عجیب آشناست. چی شد؟ خاطر اومد ذهنش. خاطر اومد به ذهنش. این چیه؟ یه موزه هست نگاه. یه سمت خونه است. بکنم یکی از درهای خونه است. Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the map. Just Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. اینکه I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft. مایکرافت. What are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest. من هیچ in علاقه به returning. بازگشت Get alone ندارم، چه with برسه you. با تو. I know you میدونم در مورد مادرم دروغ گفتی. تمام این سالها ادعا میکردی فقط بیماره. اما اون ناپایدار بود. اون سل نداشت. در حال بهبودی نبود. حتی از نظر روانی رو به زوال بود. نمیدونم. و حتی یه بار هم فکر نکردی که به من بگی چطور جرأت کردی. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. فقط همه چیز رو به من بگو. من دیگه یه آدم بزرگم. توضیحات اولیه رو بهم نشون بده. میدونی که بالاخره متوجه میشم. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. عواقب کارهای هر فرد درست و غلط مشخص میکنه. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential,
so much to offer society. But that's not the end. اما این پایان کار Now I نیست. found the حالا من truth. حقیقت رو It پیدا has کردم و shattered همه everything چیزهایی I knew که about در her, مورد about you, اون در and مورد about تو و myself. خودم I میدونستم feel به خاطر unstable تو because احساس of you. بی‌ثباتی و ناپایداری دارم. Your actions کاری که were not کردی justified. Lying موجه never نبودن، is. دروغ گفت. Oh, آدم زر میزن زار. It was a گو white می‌خوری lie میپری which واسه has حرف as زدن much من. use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. چقدر You have to مزخرف میگی. pretend تو you دوست داری care about تظاهر the کنی big که انگار picture. اهداف It's دراز just مدت برات مهمن، ego اما همش trip. فقط خود You like بزرگی. knowing more than منظورش others. You like خودشیفتگی. greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental. Because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. به نظر من همین الان اساس در بزنم تو سرش بمیره. نظر منطقیه نه؟ کثافت. اصلا نمیخوام بهش نگاه کنم. بریم تو. آها. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. این چی میتونه باشه اینجا؟ مؤنث دم ماهی مرموز اما It was اسکلت a هست giant دیگه. aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something مسلما else. زنده نبوده دیگه، این اسکلت بوده. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. چیز دستش بوده؟ I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always آه said الان that the این truth توه. lies in the details. این در میزه که This میخواد باز mermaid helped me بشه. to learn that. بریم واسه این Ah, در. yes, my mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. I remember this cozy What does it blanket. matter if some artifact is Perfect. real? Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. It's a pity how many amazing things یکم are اینجا missing بود. from this room. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace Dioram. Oh, Mycroft. You always act so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. The full plate armour of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. یک ماده پاراشوت در کابینت پیدا شد. شخصی به عمد اونو چند تیکه کرده. 2 تیکه بود. دوباره مونتاژ شده و ترجمه شده. آها. از طرف هیئت مدیره دانشگاه ژنو، سوئیس، ما رؤسای دانشگاه با اشاره به این که آقای اوتو ریکتر آزمایشات لازم و طبق قوانین و مقررات انجام داده، به وی مدرک دکترای پزشکی رو با حقوق و امتیازات مربوطه اعطا می‌کنیم. Clearly, it was deliberately torn. Instead of your pistol. من Why زر میزنه که. someone would do that. The tulpa,
studies in Tibetan mentalism. The Tulpa, No. studies in Tibetan mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. نمیخواست اونو باز کنی شاید توش بود. خب خانم هولمز بیمار مورد علاقه قابل توجهی و یه آزمون ایدئال برای بررسی برخی از نظریه‌های من سعی میکنم رو یعنی چرت پرت بچه ببخشید. وای بالتون تو کامنت در مورد همین موضوع حرف بزنی. بله عزیزم شنیدم که اخیراً به کردونا رسیدی. کردونا میدونم من میای. من دلم برای گفتگوهای عصرونه مون خاکی ولش کنم مثلا ندارم 2 ساعت بخونم. اوتو برادر اوتو. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to the so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. نداری؟ آها یه عکس The mummy داری. of a man. 1852, Bingley, West Yorkshire. همه عکس هست. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. همه عکس بود که توی اتاق اون بشر کی بود؟ نیکولو برونادوتی یک خدا اون بود. حالا تو افتاد Look, it's زندان دیگه Roger. تمام. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. آقای هولمز عزیز لطفاً عمیق‌ترین سپاسگزاری منو برای کمک اخیر شما در مورد این موضوع شخصی بپذیرید. من از فکر این که اگه به خاطر چشم تیزبین و ذهن تیز شما نبود اگه خودش اینجوری میخوام چه اتفاقی میافتاد میلرزم. یعنی میترسم ازش. مطمئن باشید مسیرهای ما یک بار دیگه با هم تلاقی میکنند. یک دوست سپاسگزار از شما استقبال خواهم. قاضی مکتوگال خب ولش کن. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. آها به مایکرافت میگن. هولمز من بمیره بابا. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. لوچیانو. بچه آفیسر لوچیانو. پلیس. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Dated 24th of April, 1869. Oh, Sherry. Carefully opened. نمیذارم حرف بزنه. آقای مایکرافت هولمز. تالار شهر کردونا می نویسه تا به شما اطلاع بده که محاکمه دکتر اوتوریکته در قتل خانم ویلت هولمز به قاضی اوکی. I'm starting to remember something. بیا بیرون دیگه. بریم تو سراغ کاخ ذهن. چای آوردیم. بیمار روانی آزمایش ریچر مایکرافت علیه دکتر ریچر شهادت داد. میتونه این بروین باشه که مایکرافت از روش دکتر اوتو ریچر خوشش نیامد و بهش اعتماد نکرد و مایکرافت علیه دکتر ریچر شهادت داد که چای آورد نه که بیماری نه که چای نه. خاطرات خوب گرفتن ولشون. چی یعنی ای بابا چرت و پرت بود یعنی منظورم همونه. خب اوکی این چی میگه؟ کلیدو پیدا کردیم و اوکی بریم واسه این چیه؟ آها. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. چیه؟ He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. یه دقیقه بذارم بالا. چشم‌انداز کج شده. The painting on the wall was slightly at tilt. He stopped and straightened it. اوکی.
کنده آتیش داشتم میخوندم کنده آتیش. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. چیه اون؟ کنده است. Wait, John, we never I heard used the footsteps fireplace in the upstairs a mornings. second ago. What if... Wait, do we have an attic here? خب این چیه؟ کلیده. I think this is what we're looking for. کلیده همون کلیده است. این چیه؟ A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? پیدا کردیم دیگه، بریم در این کشار رو باسیم. خیلی خب الان پول توشه یا نه؟ برار بریم سمت پول. ای خانه‌ات خراب، باز کن. خب We made it. So what's there? خب اینجا ما یه ظرف مشروب داریم و Single malt whiskey. ویسکی. Mycroft's favorite. اوکی. Gifted by Queen Victoria herself. آفرین برای خودش برداشت. میشه مورد علاقه من شده. اوکی. اینجا چی داریم؟ Otto Richter. خب میخوام. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. بودم که 45 ساله در یک خانواده محترم در برین. فکر کنم اینم مال اون تحقیقه باید باشه. خب نه دیگه خوش تحقیق دیگه. اوکی. اینجا چی داریم؟ Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. مایکروفت فکر کنم پلیس بوده بچه، رئیس پلیس چیزی بوده. خب الان ما این چالش رو انجام دادیم دیگه. قفلم برداشتیم. این چی بود؟ بذار من حالا میبینم. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. We heard a noise. I can't recall of exactly what. این We اینجا didn't بود. have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. خب بریم که یه چیزی رو پیدا بکنیم. خب طبق این چیزی که میگه این افتاده بود. نه دیگه افتاده بود داداش. یعنی برای چی باید تکون بخوره مجسم را؟ نه اینم نمیخوره. اگه سرجات داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم طبیعی تره. گفتین داشتیم با این بازی میکردین. دیگه چی داریم؟ بعید میدونم شاید اینجا داشتی نگاه میکردی. شاید هم حمله کردن. بذار شاید حمله کردن کتاب افتاده. خب نه دیگه نمیشه بچه ها یکی این براش دوتا اون ور دیگه شد. نه احتمالا داریم بازی گفتیم که داشتی بازی میکردی. خب تایید اعتبار آیا؟ You're not even trying, Sherry. Concentrate. نه بس همین داشتی اینجا قایمکی میدیدی دیگه. تایید اعتبار You're not even زهر trying, مار Sherry. دیگه. Concentrate. خب اینجا داشتین نردبون میرفتین دیگه. نردبون بوده دیگه بابا. نردبون بوده. برگرد سر جات. شما اینجا داشتین میدیدی اینا حتما اون حمله کرد باشه. نه واقعا نمیشه. شاید به قول تو اینجوری بوده. واقعا Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again.
So there was a quarrel between them. به مادرم نزدیک بشه، یعنی مایکرافت داداش این میشد. آنچه زنده که پس از دیدن شری تصمیم گرفت که در کمد کامیونی بازار شده. اوکی. برادر شرلوک عصبانی بود. اون مطمئن بود که دکتر ریکتر کار مشروعی با مادرشون انجام داده و نتیجه معکوس داده. اوکی. چی شد؟ I heard a noise in the hall. Let's check it out. منم یه صدایی شنیدم. خاطرات شمال محال یادم بره. خب سوالتون اینم داریم مهمانان بیشتر. ببینیم مهمانان بیشتر. Sherry, look. We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. آقای هولمز عزیز، من در امارت کنمنچیاس در گراند خواب روبرو آبیکور. میدونم کجاست. خب فوراً بیایید اگر نخواهشان دارستان. VVPS لباس مناسب برای این مکان رو برای شما فرستم تا از هر گونه عوارض غیر ضروری جلوگیری شود. امیدوارم که مناسب باشید. An invitation that comes with a mask. دست شما در نکن. We can't miss this, Sherry. خب ببین این درخواست مایکرافت. ببین سرویس ماموریت مایکرافت همش مال مایکرافته. خب بذار همون بمونه. پس بریم سراغ بره ناقلا بره قربانی و لباسی هم که داده خوشگله. یه سری دیگه ماسک هم داشت. میشه هم با چیز بیام ریسیل بیام نمیشه. قیافه رو بریم آقا بریم. حله کلیسه چطوری خوشگله. اوکی اینه. بریم که رفتیم به اینجا. حالا دای 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 علای لای آی کمر لای لا. نترسی عمو جون. پلیسی تو چرا از میمیری که؟ از کدوم بر باید برم؟ اینجاست. این نیست. سلام علیکم. بابا خب الان کلیسا همین برم توش. برم خود بکن. برم چپ. اینه دیگه. چه بزرگ چه بالایی تو. چجوری بیام بالا؟ این هم میتونه باشه. بذار اینم چک کنم. باز میشه نمیشه. بریم بالا دیگه. اگه همینه که همینه. چه سر صدایی هم هستش تو این بازار. یه دقیقه صبر کن. نقش نه دفترچه. گنج نمیدونم اینه. مخفیگاه راهزنان. اوه شت. بچه بریم اول یه جنگ بکنیم. شمه رو در مخفیگاه دستی کنید آقا. بله بریم آقا. به قبلش میکروفونمو درست بکنم. رو مخمه. خب کثافت. Don't bother moving. You've lost. نمیری ها. بگیر که باشه کثافت. یه دقیقه معذرت میخوام. این
چشم من نیاد. بیا 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 بیا. این هم چه صافه. No more. The snuff's ready. اوه پشترم بود دیدی؟ خب Don't bother. Give him. برمیگردیم سراغ ای بابا نشد ببخشید. I couldn't miss the party. I'm coming. بیا عقب. ای بابا It's all yours now. Go for it. ای کیف زمانش کمه. I'm gonna hurt you. بگیر Coming کمه. for you. No more crime. Give him the pepper snuff. ای بابا بگیر کمه نزنی یا I will end you. اینو Don't cry. You'll live. The snuff's ready. اینم برا تو انشالله اگه دیگه دهمی تمام شدیم. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. نه خیر مثل اینکه قرار نیست تمام بشه. Dodge this. چیکار کنیم اینا گیر بندازه. اوه وای دو نفرن. شر تو خلاص بشم. تیر میزنی Don't cry. دو You'll live. وای آها این برای تو بگیر کم. Don't bother moving. اینم برای تو Lock. Give him the pepper snuff. No more و crime for you. اینم until برای تو. next month. The snuff's ready. Take a rest, my friend. تمام Give him شدیم؟ the pepper به snuff. به بابا درود درود درود. به این میگن یک جنگ فوق‌العاده. مرسی مرسی. به به بالاترین امتیاز. مرسی. الان دقیقا چی باز شد؟ ببینم. خب تمرکز رو داریم بدون اشیاء محیطی. آها به این دست نزنم. وای که حل شد. خب اوکی. خب اینو حل کردیم. کجا بودیم؟ خب کدومه؟ اینجا باید برم. چرا من مثلا دور خودم میچرخم؟ چرا پیداش نمیکنم؟ بیام. آها بعد خب اینجا باید برم پایین. درسته بریم پایین. الان دور خودم میچرخم چرا پیداش نمیکنم؟ اگه تو دست پا. بعد اینجا دست راست باید برم دیگه. خیلی اومدم پایین. بابا همینه دیگه. آها اون اصلا زیر پا رو میگه این. نه من باید بیام این ور. یه دقیقه رو بالا ببینم این چیه. حالا کلیسا رو نمیتونم برم تو. به اینجاست بابا. مسخره کرده خودشو. کلیسا رو چرا یهو بهم نشون داد؟ من نمیفهمم. Welcome, sir. I do hope you enjoy. باشه. خب
به به چه نقاشی قشنگ و با حجابی. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. باشه. باشه. آقا زشته اینا رو نشون ندین. نمیفهمم چرا اینا، شاید یه کودک داره بازی میکنه، شاید بچه میخواد ببینه. بی‌ناموس نکن این کارو. افرادی مثبت 18 سال فقط نگاه بکنن. بله. باید بیام سر وقت اینا ره. خب 1 ساعت و 20 دقیقه تقریبا. What if I write an article about these people here? من با شما یه صحبتی Can you help me دارم. gather information about Cordona's elite? You have such pretty hands. What can you do with them? یه چی میتونی کاری نمیخوام. Oh goodness, Sherlock. غلطی They داری made a میکنی اون blood بالا. fountain. No, John, John, look, it's definitely not blood, just wine. Do you The know horse, what is was it, here guess? before Manchiosa's family bought it? Do you know what? با تاریخچه و منگیز این حالا داشته شد. باش. ناپدید شدن مرموز. نو. شراب گران قیمت. حراجی. معمار. خانه اجدادی. دایره جادویی. چی؟ معمار اعتقاد داشته. خب باشه. زر بزن. Do you know what was? بریم که شروع کنیم. خانه اجدادی که نبود. خرابه ها نبود. معمار بله. حراجی نخیر. شراب گران قیمت نخیر. ناپدید شدن مرموز. شیاد نو. دایره جادویی نو. ناپدید شدن هم بود. اوکی. از این به بعد خوب جان چقدر داری Do میکنم. you know what was here before? بریم که داشته باشیم. اولی معمار بله نگه داریم. شیاد نیست. شراب نیست. دایره جادویی بود بله. حراجی نیست. خرابه ها نیست. ناپدید شدن مرموز هست. به مرسی چم نفهمیدم. برگردیم اینجا. بله یه چیز داریم بچه ها. یه بگم که ممکنه اون برای نوشتن مقاله در افشه یه به اصطلاح چیز داریم الان. چالش داریم. And you still need a crack, despite being ethereal. Base hedonists. Could you help me? Sorry. والا نمیتونم در این مورد کمک کنم قربان. شرمندم نمیتونم در این مورد. بگم شو کثافت میگیرم. گیر کردم. آی کثافت. بلم که آشغال. چی گیر کردم؟ Are you able to help me? I have nothing to گیر hide, کردم. sir, but I've never heard of this. You obviously haven't thought this all یه through. صبر کن من اینو ذخیره بکنم اگر باگ خوردم. کجا بود؟ Or you ولم just کن annoying these کثافت. people on نمیشینه حتی. ولم کن. گیر کردم. چه گیر کردم؟ یعنی چی؟ چجا در بیام الان؟ چجا خودمو بکشم بیرون؟ بدو. خب بارگذاری رو بزنی. همین بود دیگه. ساعت چنده؟ بله همینه. اینه. چیکار کنم؟ گیر کرد. گیر نمی‌کرد که میرفتم. خب بیا. آها. What the؟ دوباره باید 2 ساعت بگردم دنبالش. The cutest thing you'll see all day. Hamlet staged by. واسه ببینم از کجاش این گرفت. آها داریم اینو. اوکی برگردیم این پایین. چجوری من اینو ندیدم؟ الان دارم بهش دقت میکنم. Welcome, sir. خوش اومدم میدونم. سری برو تو. سلام علیکم. اوه لذت میبری ها. خوبی شما؟ سلام. به بچه عکسای
یا خدا. Nancho's had to enforce the mask. میگه هویت رسوایی یه به بار اومده رو کشف. یک نفر مریض بود. میتونه مریض باشه. نه خیلی زشته بدون ماسک. نه پس از حادثه اخراج شد. آها پس از حادثه خیلی ضعیفه. نه شرط باخته بحران سیاسی. پس از حادثه اخراج شد بحران سیاسی. بچه یادتون باشه. پس از حادثه Nancho's اینقدرم سفید میکشه. شرط رو باخته. داماد خیانتکار. یه بار دیگه. بانو دوک. کشیش ناخوانده. یه نفر مریض بود. Did you catch that, Sherry? میدونم. Better listen more closely. Nancho's had to یه بار دیگه بریم. شرط باخته شد. خیلی ضعیف برای دخالت. کشیش ناخوانده. نوب. خیلی زشته. نه پس از اخراج شد. یه نفر مریض بود. داماد خیانتکار. بحران سیاسی. بالاخره تونستم پیدا کنم. I'll pin them down. شد. ای بابا دوباره یکی از This scoop. چیزا. Thank you, Sherlock. توضیح داره میده بابا. این عکس‌ها رو ببین. چرا همشون عاشق لخت بودن؟ خب اینجا چی داریم؟ Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. اوکی با این مرتی که الان قشنگ کار دو چه ایشوهی هم میاد. اوه لالا. I see you are Werner. yourself. The more time you چیزیم spend here in گوگل Cordova, ورنر چیم the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm capable of it. چقدر خوب نقاشی کشیدن. I refuse نقاشی to think قشنگی there is داره. anyone permitted to know Sherlock Holmes. مخصوصا چیزایی که Maybe you're کشیدن. right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. خب بیمالزگری. My mind is my most valuable asset and a finely tuned instrument. I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action با هر or حرکتی که inaction, بکنی یا you place a نکنی finger داری on the دستت رو scales روی of ترازوی morality. عدالت Many میذاری. in the city افراد will زیادی see تو us این شهر هستن abdicating که your تو رو به عنوان responsibility. کسی I haven't. Not me, I of haven't course. یعنی من Morality is subjective, just like truth. کسی که There اینو is ترجمه little کردی to be خاک تو gained سر. from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this خب solution truly مشروع does میارم. assist with thinking, then
Perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? قربانگاه. What now? الان چی ورنر؟ Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. Oh. I'll join you in a minute. این چیزیه؟ صدا میاد اما خودشون چیکار دارن میکنن اینا؟ همه اینا محتاج یه مردن یعنی؟ ای بابا اینجا برگشت بود اونور چیه؟ چیکار داری میکنی؟ One of these books must open a secret Well-known passage. and recent plays to keep up to date with the current trends. اونورم باید یه چیزی باشه دیگه. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. اوه چه خوبه. چی شد؟ اوه این که مرده. My God. خدای من Was he here این همه this whole مدت time? اینجا بود سوالی بود. ای بابا بچه اگه یه راهکاری واسه این چیز من میدونی بذار من این نشونتون بدم. یه دقیقه بیا تو این صفحه. خب الان این صفحه من تصویرم هماهنگ نیست با صدام. میام اینجا اینو عوضش میکنم میذارم رو شاسی میذارم روها یا میذارم رو شاسی اردفعه اینو عوض میکنم. بعد اوکی میکنم. الان تصویرم درست شد. اگه راهکاری میبینید که این چیکار کنم اینجوری نشه ممنونتون میشم تو کامنت ها بهم بگید. بریم اینور. خب اسناد داریم بله کاری نداریم بریم یادداشت بریم تو اینور. چالش انجام شد. قربانی هم که داریم کلید قربانگاه رو داریم. کلید قربانگاه کجا؟ کلید قربانگاه امارت منچیاس. بذار بزنم امارت منچیاس. نه یادم بمونه بد نیست قربانگاهش. ولی آجی مرده چه خوب مرده. بذار قبل از برام اینو برام چک بکنم. بابا بنازم به تابلوی دارک. چه کریپیه. به سیگار برگو. Enough cigars to burn down the entire mansion. آغشته An open wound spoiled the carpet. یه قتل دیگه هم داره پیش اومد. چیز دیدی؟ دیدم زرد شدی یا چیزی دیدی؟ آها مشروب. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. این چیه؟ پشخارونه؟ Why don't people tidy up after themselves? سالن سیگار کشیدن. خب که تو دفترچه ما سالن سیگار کشیدن هم اووردیم. بریم سراغ این. The wounded person. فرد زخمی برای یه مدت اینجا بوده.
A bloody Blood- handprint on an armchair. Okay. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. خب اوکی این وقت چی داریم؟ Oh. Identical to the robes the guests are wearing. اتاق پروام اومد. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Okay. اتاق پرو. Props, decorations, and tools. اون جمجمه است. Props, decorations, and tools. اون جمجمه بود که تو اتاق چیز بوده نقاشی بوده. This is a different ritual. مثلا تجربه رو پیدا کردم که بعد تمرین کن. زنی برهنه در قربانگاه روی تختی از گل حقیقت اون کیل قربانگاه هم دست من بازیش کنم فکر کنم زنه رو میبینم که نماد مادر گایاست. در واقع شما من گای یاست. کسی که مراسم رو رهبری میکنه مکان رو روغنکاری میکنه تا باروری درونی پیدا کنه دار بشه. شرکت اوکی. خودم تو آینه نمیتونم نه. این چه بازیه؟ من باید خودم تو آینه ببینم. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. چه آینه چرتیه؟ Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. اون موقع دکمه آستین کد هدیه میدادن. چرا باید دکمه کد هدیه بدن؟ یک کلید دیگه. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob ممکن might حرف refer to F Fabio. بزرگ جاکیلش. یادتون باشه بچه اینجا یک کلید داشتیم. اگه بعدا کلید نیاز داشتیم بیایم سر وقت این کلید دار. Would you recognize me in one of these? I suppose not. اوه حالا باید کل اونایی که ماسک زدن رو پیدا کنیم. ماسک. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. یه در مخفی بوده. This one looks like a twisted symbol of Venus drawn in a hurry. The ointment smells mouse-like. This oil has a slight aroma of flowers and olive. This elaborate box must be for the ritual dagger. که تو چیزیشونه. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. خب اینجا هم که چیز میز نداریم. آها اونجا می چیزی هست. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. همین چی اینجا گشتم؟ دیگه چیزی نداره؟ همه رو گشتم. بله. خب بریم سراغ ایشون که ایشون هم یه بررسی بدنی بکنیم. This crude tattoo partially covers a slave branding. چاقو رو بد در This میاره. golden handle has a blood stain on it. The dagger is heavy and sharp خوشگله but ولی. lacks balance. کاش من از اینو داشتم. A blunt-force trauma may have suffered an internal hemorrhage. The wound is deep. A precise strike reached the heart. This worm-like sigil has been drawn with his own blood.
برآمدگی گنده‌ای. یا خدا طرف قبلش کنم یه زن کشته آقا. آها پروانه دستش. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. خب بریم سراغ کاخ ذهن. کلید فابیو دست نخورده باقی مونده که فابیو هنوز روی میز مجری هستش. فابیو یک خنجر آینی طلایی سینه‌اش رفته، یک روی فابیو توی یک مدرسه مرموز در قربانگاه قربانی شد. همین قربانگاه همینجایی هستش که من هستم. اوکی بریم سراغ ایشون. البته این الان مهمتره. تو اینجا چیکار میکنی؟ دیاس خودت کشتیش؟ Werner, care to explain what is going on here? در شبایی مثل این برای بعضی از شرکت‌ها غیر عادی نیست که یک کم سرحال شن. این بخشی از جزئیاتشه. متأسفانه به نظر میاد همه چیز از کنترل خارج شده. آره. بعضیا ترجیح میدن اخلاقیات رو زیر پا بذارن. این قتله. باید میدونم چیز دیگه برای پیچوندن قضیه مونده باشه. چرا اینو فوراً بهم نگفتی؟ یه مدت داشتیم راجع به چیزای روزمره حرف می‌زدیم ها. اگه بخوام راستشو بگم شرلوک، من یک My attention slips and drifts, but I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right, pull yourself together, Werner. خب در شبایی مثل این. What is it about these nights that you were so eager to share? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere, often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. پلیس چیزی نمیدونه؟ The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance and more. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door.
You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil, not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. چقدر حرف میزنن. Can you tell me anything about her? 2 ساعت دارن Oh زر yes, میزنن. Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. So, Sherry, do you have any ideas about the case? انگار یه نفر مرده اینا هی I حرف think I can میزنن. deduce what happened here. خب از اینجا شروع میکنیم. دیگه چی داریم؟ نه نه دستت چیه؟ چاقوه؟ نه این که ماده چاقو زده بیشتر منطقی تره. دیگه چی داریم؟ چرا لختی؟ مسلما وقتی اون چاقو خورده نمیتونه اونو بذاره اینجا دیگه، درسته؟ پس این کارو کرده. نوپ. بله چون خونی بوده دستاشو شسته بعد از اینکه اون کارو کرده. نوپ. بله این طبیعی تره. آره این میتونه باشه. نوپ. همین طبیعی تره. دیگه چه چیزی داریم؟ تایید اعتبار. یکی دیگه مونده. اینو انجام دادم، اینو انجام دادم. دیگه چی هستش انجام ندادم؟ این دوتا رو انجام دادم. اینو زدم، اینم زدم. یکم اونجاست. مردم در قفل کرده دیگه. نه آره تایید اعتبار. You're not even trying, Sherry. Concentrate. این چاقو زده درسته؟ و لباسشو در آورده گذاشته اینجا شسته. نه خب مسلما این بهتره. زده ولی اینجا خون ریخته از. خب اوکی اینم زده. اینا درسته. اونم درسته. پس این چاقو رو نکرده. اینا خب نه دیگه. نه خب همون چاقو است. همون چاقو است. این چاقو داره. پس پس در نتیجه اینو اینجوری بذاریم. نه مسلما این باید این کارو کرده باشه. خب ببین بذار اینجوری. اون داشت سیگار میکشه. اون این اومده داخل در رو قفل کرده. اومد تو.
اون داشت سیگار میکشید، اومد تو زد تو سر این، چون یه دونه چیز افتاده دیگه نمیتونه اینجا چاقو بزنه، زد تو سر این. خب این بیهوش شد، این کشوندش، این طبیعی تره، کشوندش اووردش اینجا، این بهش چاقو زد، لباساشو در آورد، اوورد اینجا گذاشتش اینجا، بعد شست دستاشو. اینه. The bottle was used as a weapon during کیف the scuffle in کردیم. the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you alright? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. صاحب کنید آورم تو کاغذه. فابیو توی یک قتل آینی کشته شد. فابیو توی مراسم مرموز در قربان شد. مراسم یک پوشش بود. این مراسم به نمایش گذاشته شد. این پوششی برای آینده واقعی قتل. خب قاتل کلید قربانگاه رو در اختیار داشت و در رو قفل کرد. یعنی اگه اینجور بود نمیتونه دیگه. خب اوکی. باید بریم در مورد کلید هم بپرسیم. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. بذار چند تا سوال ازش بپرسم. اول در مورد این بگو ببینم این چیه. The murderer had to have access میدونم to چی در واقع. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. یه چیزی میدونین بچه‌ها، 2 تا کلید بوده. یک کلید رو میز بوده و یک کلید که این بشر اومده به من داده. I know you can untangle this mess. خب بدون یک کلید قربانگاه رو کی داشته؟ وگل من گفت که اونو توی سالن دیده. مردی ماسکی با ستارهای طلایی رنگ زرد. اوکی. با ستاره رنگ زده. احتمال زیاد پس از کشف هنوز عصبانی. خب اوکی، اینو ما ذخیره بکنیم، بقیهش بریم واسه پارت بعدی. فکر میکنم پارت بعدی پارت آخر باشه بچه‌ها. و صدا رو من اینجا قطعش کنم. اوکی، بیا تو صفحه خودم دیگه. بیا. چرا نمیاد؟ بیا. یادم رفت اینو بزن. حالا دور اطراف. مرسی. قفل نکرده بود. من داشتم تصویرم درست میکردم. خیلی ممنونم تا اینجا با من همراه بودی بچه. حتما بهم کمک بکنی که چیکار بکنم این مشکل کامرامو حل بکنم و تو کامنت ها بهم بگید که آقا بعد از این قراره چه اتفاقی بیفته، کی قاتله و 2 تا کلید بوده، 3 تا کلید بوده، چه جوری بوده. خیلی ممنونم. لایک سابسکرایب فراموشتون نشه. سابسکرایب حتما انجام بدید و زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه ویدیو آپلود شد متوجه بشید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و خیلی دوستتون دارم. خیلی چکری.